पंचानन वर्मा विश्वविद्यालय के वर्तमान रजिस्ट्रार कौन है, इसे लेकर छात्र छात्रा से अध्यापकों के बीच सवाल बनकर बैठा है। मंगलवार पंचानन वर्मा विश्वविद्यालय के निलंबित रजिस्ट्रार अब्दुल कदीर सफेली विश्वविद्यालय में आकर अपने कक्ष में बैठने की घटना से हलचल मच गई है। कारण विश्वविद्यालय के कुलपति में उनके खिलाफ ताला तोड़कर जबरदस्ती कक्ष में बैठाने का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार पंचानन वर्मा विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार अब्दुल कदीर सफेली को 1 महीने पहले कुलपति के द्वारा निलंबित कर दिया गया है। उनके जगह पर दूसरे अध्यापक को रजिस्ट्रार का दायित्वभार दिया गया है। लेकिन मंगलवार विश्वविद्यालय की एक पक्ष के छात्र छात्राएं एवं कर्मचारियों की उपस्थिति में निलंबित रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय में आकर रजिस्ट्रार के कक्ष में बैठते हैं। साथ ही छात्र छात्राएं एवं कर्मचारियों के द्वारा कुलपति के खिलाफ छात्र छात्राएं एवं कर्मचारियों के द्वारा कुलपति के कक्ष में ताला बंद कर उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाता है। कुलपति विश्वविद्यालय में आने पर भी अपने कक्ष में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, बल्कि उनका जो सरकारी गाड़ी था उस गाड़ी को भी हटा दिया जाता है। अंत में विश्वविद्यालय के कुलपति पैदल ही विश्वविद्यालय से वापस लौटते हैं। आंदोलन करते हुए छात्र छात्राओं का आरोप है कि उनके मांगों नहीं पूरे होने के कारण ही उनके द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। हायर एडुकेशन डिपार्टमेंट থেকে অর্ডার এসেছে, এর আগের বারও এসেছে এবং কালকেও এসেছে। ঠিক আছে, যে আগে রেজিস্টার হচ্ছে একটা স্থায়ী পদ, ওটাকে শুধু শোকজ করতে পারে, তাকে সাসপেন্ড করতে পারে না। হায়ার এডুকেশন ডিপার্টমেন্টকে অমান্য করে ভাইস চ্যান্সেলর নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়টাকে অচল অবস্থায় ফেলে দেওয়ার জন্য আমরা সবসময় চাই যে বিশ্ববিদ্যালয় সচল থাকুক এবং যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের মানটা শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। কিন্তু ইনি হচ্ছে এসে খেয়াল খুশি মতো উনি নিজের শাসন কায়েম করতে চাচ্ছে এবং একটা বিশ্ববিদ্যালয়টাকে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে ফেলে দিচ্ছে। कुलपति निखिलेश चंद्र राय ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करते हुए बंद कमरे के ताला तोड़कर निलंबित रजिस्ट्रार आज रजिस्ट्रार के कमरे में प्रवेश किया है, जो पूरी तरह से गलत है। শিক্ষা নেব আমরা সাবলীলভাবে এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে আসছি, কেন ইনি রাজনৈতিক কোন সম্প্রদায়কে নিয়ে রং দেবে আমরা মানছি না, মানব না। যা কিছু করছি বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট মেনে করছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন মেনে করছি এবং বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট স্ট্যাটুট এগুলো তৈরি করে দিয়েছেন সরকার। এটা সরকারি প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানে এসে আমাকে সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী তারা যে নির্দেশগুলো অ্যাক্টে স্ট্যাটুটে দিয়েছেন সেই নির্দেশ অনুযায়ী আমি বিশ্ববিদ্যালয়কে পরিচালনা করতে হবে। যদি আমাকে তাতে বাধা দেওয়া হয় তাহলে ধরে নেওয়া হবে যে সরকারি ব্যবস্থাকেই বানচাল করে দিতে চাইছে, তারা সরকারি नियम এরা मानते চাইছেন। जबकि इस विषय पर रजिस्ट्रार अब्दुल कदीर सफेली ने कहा कि पश्चिम बंगाल उच्च शिक्षा दफ्तर के निर्देश अनुसार ही मैं अपना दायित्वभार संभाला हूँ। আমি শুধু এটুকুই বলবো যে আমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের অধীন একজন কর্মচারী। উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের যে নির্দেশ সেই নির্দেশ অনুযায়ী আমি আজকে এসেছি এবং আমি এইভাবে মানে নির্দেশিকা যেভাবে আসবে সেই নির্দেশিকা অনুযায়ী আমি কাজ করতে বাধ্য এবং আমি সেভাবেই আজকে এসেছি। স্যার, আপনাকে যখন সাসপেন্ড করা হয়েছিল আপনি একটি মামলা করেছিলেন আদালতে, সেই মামলার রায়টা কি হয়েছিল আর একটু যদি বলেন। ওইটা আলাদা পার্ট, ওই ব্যাপারে আমি আজকে কিচ্ছু বলবো না।